Алатай Хадюкос, yani Кведлага июльдис, Касым Хюрин Садла Нумрадин он школдин Великой стадион дал, Жехилрин и Каз Талук Арна, район дин спортин, физкультура дин, Жехилрин Крарай, отдел ди Тешкильновай, футбол дай турнир Клефена. Assalamu alaikum. Kut kanis horar weer mubarak ra, kut jehil reis, kut agol markoy, kut ik wa murad rgara, kut jehil umid kané kut Allah digana kut ishara qsad kut qadaw khuda qara kura, يقعد كذا التورنير مبارك را الله رزقه التورنير كليز غنوا برشنو أتنوا معلم رز إنه الله اشتراك شيء سبورتسمان مكمل على ويردوس إذا التورنير شو خاردا مشيت كمان لا جزافة برشنا بحنا يقعد بطل يقور دا أبحنا جروبر إبير مستني قد أفتروا تريشنك ني قد ويردوس كروتشة ويري كاكولوجنش نقوله شيء Кызгинда казқилефи турнирда садлайчка дез Ерихановский хюрин, садлай отделение Кведлайчка дез Касым хюрин, в пудлайчка дезне Алит хюрин Жехилрин командаяр лайхлухана. Галиб Чирев, Кеметлу Пшкешар в грамотаяр угана. Молодец.